মধ্যপ্রদেশ সরকারের মন্ত্রী কুনওয়ার বিজয় শাহ সম্প্রতি একটি বিতর্কিত মন্তব্য করে রাজনৈতিক মহল ও দেশ জুড়ে ঝড় তুলেছেন। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। ভারতের সাম্প্রতিক অপারেশন সিন্ধুর সময় যিনি মুখ্য মুখ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন সেই কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে মন্ত্রী শাহ অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় কটাক্ষ করেছেন। একটি ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় বিজয় শাহ বলেছেন, যারা আমাদের মেয়েদের সিঁদুর মুছে দিয়েছিল আমরা তাদের বোনকে পাঠিয়ে শিক্ষা দিয়েছি। তিনি কর্নেল কুরেশির নাম না করে তার ধর্মীয় পরিচয়কে লক্ষ্য করে বলেন, মোদিজি তাদের জামা কাপড় খুলতে পারেননি, তাই তাদের সম্প্রদায়ের একজন বোনকে পাঠিয়েছিলেন প্রতিশোধ দিতে। मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। এই বক্তব্য একদিকে যেমন কর্নেল কুরেশির অবদানকে লঘু করা হচ্ছে, তেমনি তার ধর্মীয় পরিচয়কে ঘিরে অত্যন্ত বিদ্বেষমূলক মন্তব্য উঠে এসেছে। অনেকে এই মন্তব্যকে নারী বিদ্বেষ ও বিভাজনমূলক আখ্যা দিয়ে তীব্র নিন্দা করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বহু মানুষ শাহের পদত্যাগ দাবি করেছেন। কর্নেল কুরেশির পক্ষ থেকে এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ ও বিভিন্ন দলের নেতৃত্ববৃন্দ একযোগে এই বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে একজন ভারতীয় সেনা অফিসারকে ধর্মীয় পরিচয়ে ভাগ করে দেখা জাতীয় নিরাপত্তার পরিপন্থী। বিজয় শাহের মন্তব্য শুধু কর্নেল কুরেশির প্রতি অসম্মান নয়, বরং দেশের সেনাবাহিনীর গৌরবের প্রতিও চরম অবমাননা বলে মনে করছেন বিশ্লেষক মহল। এমনকি নিউজ ফর বাংলা এই মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করছে। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर कोई ले सकता है। और उन्होंने कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी।